Krista bo ne bam sambisi ton tigmata ka zabra na manere il pipi café littéraire biblique en tangam paroisse hana ni centroa ton tara café littéraire dam pisnas la ayopoi voilà donc te poser wen baraka kuna fa yinga e tumna ya vuka yibu pipi ya ton exposé rama la nan kelere net fa en ton wers bum ninga chapitre aporin a nan kontondo ti de mere yondo am poda ya mese labe karonga la nan kelere la nan kelere soma ti so ha be bi wala ton karonga saha ton wampa zini ti vinam kabe be ton soki ta mese labe konton vinam donc tumna no kenda la autori donc il nan kele singane exposer rama wen vosum na ya ner kam fa ti tongon di ir kele gara yondo i baraka isne ba fa yinga kire yinga sida luba apostola biblique ne fa yinga beni la sandu da lera dinga posti baraka biwo yamsan dikit na wanya tondo wen ko da banga to posti la baraka wana kita awomi isi ayi mo bungu fama yinga na yo kana yinga la bi zoro zabri bam ya tarsama mikran sinne wayawa bam yi mam tarsama se yedena bam yi mam sibara seminero wa nyama la posi da baraka fu yi sun tume a tiyes karuna wani yinga la tuyunga nyar bismillah merci grandement merci sur la disponibilité Aya. Je me nomme Bébanin François de la chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Jean-Baptiste. Je vais m'entretenir avec vous sur le livre des Actes des Apôtres en son premier chapitre. Ce passage contient 26 versets subdivisés en 4 parties. La première partie au verset 1 à 5, le prologue. Elle relate les traits du premier livre de l'auteur Saint-Luc, qui contient tous les faits du Seigneur depuis le commencement jusqu'à son ascension. La deuxième partie, au verset 6 à 11, l'ascension. Cette partie aborde la question du rétablissement de la royauté à Israël, soulevée par les disciples au Seigneur. À cette question, Jésus ne leur donne pas satisfaction, mais sa réponse fut celle de la promesse du Saint-Esprit. Après cela, le Seigneur fut enlevé au ciel sous leurs yeux. La troisième partie, au verset 12 à 14, le groupe des apôtres. Dans l'unanimité, les apôtres étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La dernière partie, au verset 15 à 26, l'adjonction de Matthias aux 11 apôtres. Dans cette partie, Pierre évoque la nécessité d'adjoindre un des frères au groupe des 11. Cela fut guidé par l'Esprit Saint. Nous pouvons résumer ce chapitre sur l'ascension du Christ et l'adjonction de Matthias aux 11 apôtres. Mon attention a particulièrement été attirée par le verset 20. Les versets 4 et 20 ont respectivement les similitudes avec l'évangile selon Saint Luc au chapitre 24, verset 49, et le livre des Psaumes au numéro 69, verset 26, et numéro 109, verset 8. Ces passages nous enseignent de nos jours à nous laisser guider par l'Esprit Saint avant toute décision. C'est dans cette optique que Dieu nous invite à l'unité dans la prière, à l'instar des premiers croyants. Frères et sœurs, demandons à Dieu une foi inébranlable pour être des témoins de l'invisible et des apôtres de l'espérance. Mamioula Monique Ouedrao, Mita, chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ndata men gomna yam tintumba vim kibar sebre asaka yisin tar gomdul pina la yopoi apuy vugsa na se mkumba la tabo pipi abusom song sigbu gomdun ga yentata karambisa sa sak nor nyinga kelen pa Jerusalem winga ne ko no ga mongo ne bu tato ya si yites katerse wa pida ro ga pusde am perda wo da buenam ya ne bs nongo buen wore o pusa wa kato ven ma taw singri nane bure am pidora sigin ner fa zuwa bugum abuzum sawra gomna ne bam noya te ken la da to binyura
yibu a Pierre korongo gomdunu pila nase nta pina la ye abson pa ma vo som songo a Pierre dam yikun wilga mete karam ye ya bangara gwa matase to pulma adam bi fa a vo som songo nining fa sana ke bamba na pam fare ya nazel Jesus wa yam se zamba soba nyoko kisni we sa to kapik zugun ko ma saminga la wena maka damba la bombana samani ni finti famiwa avura kime sukati pum katarab gabie obya sore sida la vim karanga sidke kelgat bastuya to na soka pie damba bwela to mane to yelba tu yelwena nde soba Jesus Christ yuri nyinga pa ma vo som songo tia so ala sambolo ramba fala kabra kabia karanga sidke senkebe nyinga nebna tasura ta nde sobo tabo Christ pipi Christ ne ba vim gom duru pina la yibu ta pina la yupoi tento ne bara modro da men ne ko no ga monro ti ne ba kelre de tete bi ta songum ne no lom yeng pour la bra vini taba man wene maka damba la bombana obsen tarfa ya tunga so ne kan fara pamda zulwe yul so wasen serade ti je nif ka kidre sir pukuriye abraka vigi ne pusro la wene perrier ne bara wodo la meti darfa tunga ke de sor pasde vugu sa fa gom zu yenga ne vo som songo tentun ba yalga tingu gomdul ga yenta na santik mam suri gomdul pisila na sa yekla ne mate songo sebra sak pisila ni gomdul ga nuta ga yobe saka wilgi da runda zamana ramba tentun ba sen vi ne taba sidla no lon on pourrait ne belem tene ba fa ketunga haya wa pipi Christ ne ba ton me man vi mane taba non taba songo taba puku sida titungu vim taliam leur ne ba fa ni fe et saka ye bu som songro tinna to ame ibaraka Mam Youla Temtore Angèle, Amita Chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Marc Sabe, Mdaton Gobane Yamba, Tuntumba Vim Kibara, Saka Tab Soba Yele, Atara Gomduluk Pisila Yobe, Apui Vuksa Yibu, Pipi Vuka, Gomdulga Ye, and Tapiga, Yakom Saye Sore, a Pierre Neja, Wandabda Wendore, Zafar Pous Yinga, Omika Pore, Sandabe Wendora Nonere, en Bosden, La Biela Lame, Il katar wan zuruf la sanam ye la na kof la santare a Jésus Christa Nazareth dawa yuri yinga il kotof la nore to fi kankene a siteme ti vugur bala a yala singri an sinkende ntolo me yikan timdi ti ne ba pelang yike a yib soba ya Pierre kwera gomdul pila ye ntampi sila yobe a Pierre sanyand ba a kombla kwera Israel kamba bweti getru woto waya nir meng panga waya nir pusgo panga la ton tira wa kene yingri adi ya Jésus ninga yam siyati kamiwa yam sondo ni song ninga sankata toran yela yam son pabe le kapik zuga bangitia bam yura tebo bam yura pang yinga la komas ningi sinewa la summiwa le pam panga nyesi tore ni lafi Vuksa iba fatu na rataba ngad gomzu kanga a piene janwen makrmonro la kweni zamawa gomdulu ninga santi kama ya gomdulu pila we la bisila nuwa gomdulu pila tabo yekdani Egypt yib sebra sakatabo gomdulu pila nu sani tundunda zamana asarande la metitem zuro la tubi yelwena la te Krista yeta tidna pamar basa fa songre comme surma sira kolumsum la ninga komslom wen bona mam la yamba tir kodo menga la kisidne wende tidna pama fare msambisi watir koswen tebe vira pangla rodo mon kwenora tidna mana bombana ibaraka Mam Youla Zongo Martin, il s'appelle Saint-Gabriel, CCB Saint-Jean de Dieu. Datongo mani yam tuntumba vim kibar sebra sakana sa yelle. Atara gomdulu pistan la yopwe, apui vuksa tabo. Pipi vuka a pieneza buru, gomdulu ga yentan pisila yibu.
b yõk-b lame siroogo la b kẽes-b la bʋʋdo la b sok-b lame bõe yĩnga tɩ y tõdg noore n ket n gomda a Zeezi yelle t'a Piyɛr sẽn pid ne a Vʋʋsem sõnga na n yeele yel-sõm ninga d sẽn maan ne koamsã ka ne tõnd pãng ye yaa Zeezi Kirist Nazarɛt rao wã Zeezi ninga bãmb sẽn ka a sab pika yaa yẽ pãng n kõ koamsã laafɩ sẽn da sokd bãmba yɛɛsame tɩ bala b goama ra ka wẽnd b sẽn ka karem n sik ye vʋka yiib soaba raood kosgo gomdulg pisi la tãabo tãag pis-tã la ye maan kʋʋr kãsmã ne a poorẽ dãmbã ra gɩdga tʋm-tʋmdbã tɩ b ra le moon koe-noogã ye tɩ b na n na taab n pʋʋs wẽnde n kos tɩ wilgo pãnga ne bãad-dãmb sõore la wẽnd makd dãmba taaba la pʋʋsga tar la pãnga tɩ roogã miime tɩ b ra pid ne a Vʋʋsem sõngo la paama koe-noogã mooneg sũ-keelem buka tãab soaba pipi tigungã vɩɩm gomdulg pis-tã la a yiib n tãag pis-tã la a yopoe tẽedbã sõor sẽn daa zemba la b ra yam yɛnga la sũ-yɛnga b tʋʋm bãna ra kõta a Zeezi vʋʋra kaseto ned fãa bũmb la yaa to rẽnda la bũmb fãa me ra yaa fãa bũmbu y tõe n dɩka makre wala a Zozɛf b sẽn boonda sab t'a Barnabe yẽ yi pipi n kõ rɩ tog sẽn tar sõngo vugsa tãabã fãa tõe n naag taaba tɩ gom zug-kãnga a Piyɛr ne a Zã bʋʋdo la pipi tigungã vɩɩm gomdulg pii la a yiibã n tik maam gomdulg pii la a ye wa yekda ne yɩɩl sebrã sak koabg la pii la a nii gomdulg pisi la a yiibu gomdulg pis-tã la a yiibã yekda ne tʋm-tʋmdã vɩɩm kibar sebrã sak a yiibu gomdulg pis-naas la a naase tãag pis-naas la a nu koɛɛ ne tũn-dũndã zãmaana yaa t'a Zeezi ratame tɩ d yɩ nimbãan-zoɛtba pʋg-pɛɛlem la sɩd-dãmba la d na taaba yam yɛnga la sũ-yɛngã n pʋʋse tɩ b na sik laafɩ y tẽngã zugu n kõdo wẽnd boonda maam la yãmba wala koamsã sẽn paam laafɩ Nazarɛt Zeezi wã yʋʋr yĩnga tõnd me sã n kelme ne tẽebo n bool a Zeezi d na n paama d zu-leesã yolsgo m saam-biisi bad bãagã keelem sẽn wa n yaa soaba d pʋʋs wẽnde n kosba tɩ b yaa tɩpdbã fãa tɩpa y barka. Je suis Madame Toé de la chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Marc. Je m'entretiens avec vous sur le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. Il comprend 42 versets répartis en 4 parties. La première partie, la conspiration d'Ananias et de sa femme Saphir. Ananias et Saphir ont vendu leurs champs, mais de commun accord ont décidé de mentir pour garder une partie de l'argent. Ils furent punis par la mort l'un après l'autre. Versets 1 à 11. La deuxième partie, les prodiges des apôtres. Les apôtres accomplissaient des prodiges. Les gens parlaient du bien d'eux et deviennent croyants. Leurs malades et possédés étaient guéris. Versets 12 à 16. La troisième partie, l'arrestation et la délivrance des apôtres. Les apôtres arrêtés et mis en prison furent miraculeusement libérés par l'ange du Seigneur qui les instruit d'aller annoncer la bonne nouvelle dans le temple. De là, ils furent conduits au tribunal. Versets 17 à 26. La quatrième partie, les apôtres au tribunal. Inculpés d'avoir annoncé l'évangile, Pierre et les autres disent qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Voulant les faire périr, Gamaliel, maître de la loi, dit ceci. Si donc leurs œuvres viennent des hommes, elle disparaîtra. En revanche, si elles viennent de Dieu, vous ne pourrez rien contre eux. Les apôtres furent flagellés, mais ils restent fidèles à l'annonce de l'évangile. Versets 27 à 42. L'unité centrale se résume à la fraude d'Ananias et de Saphir, aux prodiges et aux tribulations des apôtres. Le verset 29 m'a touché. Le verset 4 est en lien avec le livre des Deutéronomes, chapitre 23, versets 22 à 23 de l'Ancien Testament. Pour notre monde d'aujourd'hui, ce chapitre nous exhorte à travers le deuxième livre des Corinthes au chapitre 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De nos jours, avec ses multiples religions et sectes, ce chapitre nous enseigne aussi que tout ce qui vient de Dieu demeure toujours et que le contraire disparaîtra, peu importe le temps que ça prendra. Puisse l'Esprit Saint nous guider sur le vrai chemin. Merci.
Msambisi, Mam Yola Madame Wedrago Maria, Nita Chapelle Saint-Joseph, CCB Saint-Dominique. Ndatongo mane yamba, tumtumba vim kibar sebra, asaka yoba yele, atara gom dulus pila nu, apui vuksa yibu, pipi vuka, ya tumtum naba swang de tumusgu. Terba sonda lebra wusko, grek rambara gugulum dani ebre ramba, tom wegda pukmapa puira wakato. Tum naba kitame, ti karambisa bobam suka, neba yopoe puira tum yinga. Bam tum lebra pusro la kwenora mono bala. A Etienne labreng yakre, a rapide ne tebo, la ne wen vusum. Mpasa Philippe a Procor, a Nicanor, a Timor, a Parmenas, la Nicolas. Karambisa son da pas da wusro, ya gomdulga yemre in tanga yopoe. Vuka yib soba a Etienne yokre. A Etienne da manda wen maka damba. Nebla wanyake, tobna ra Etienne zirimbero. Tobra wed no kwem ne la patron gomundubaye. Aratara yam venam, la vusum songra gomda ne nori. Obiyo nep to yaga zirimbero, obiye la me. Et wuma menta gomda en tous da Moïse, la tous de wende. Buda zing me, kaset ziluram leonora la me yele. Et wuma nore, ti Nazareth Jésus wa na wa wendo kanga, la tema Moïse romika. La wakat kanga, neba fani fi, e Etienne da wenda maleka. Ya gomdulga ni, nta pilanu. Vugsa yiba fa tena gataba, ntu gomsu yen kanga. Tum ba swang de tumsgula Etienne yokre. Gomdulg pila yemra, pas pila taba tika mam, zirimbeda yinga. Gomdulg piga, ye kane luxon sebra, sak pisila yemre, gomdulg pila nu. Ya vusum son kuni. Abonora Etienne, runda zamana kam ke ton rotataba, ti watni susamse, namasko la kun. Watum basin yel karambisa, mam la yamba, ya sebre son yam le tum naba, katoron bas kwenora monro, bumba to nyinge. Msambisi, modoro nong taba ne nonglam sida. Lar korme se, kwenora monro yinga. When I saw Mamiola Iber Gisou, s'appelle Saint-Étienne, CCB Sainte-Marie. Mam datungo mane yamba, tuntun ba vim ki bar sebra saka yopongas yelle. Atara gumdulus pisiobe. Apui vugsa yibu, pipi vuka, tara gumdulus pisnu lanase. Gomda Etienne. Te mongo la psit kisongo yelle a etan lebekan karma zamawa sin singe ni wen sumbola Abraham yeta yi tenge ntiken teng ninga bam sun wiliga wa la pulma la me tanan yi ter baba wen men yoga jodo ne Abraham jod kanga la bon kesugo yi woto ta Abraham kensa biga Isaac bongo a rogum dasmani den lebega zifra mbaro komik la etan kelen dika ya Abraham ba vima kibare sin singe neb sun kosa Joseph to talan ken Egyptenga bene wen fanga la me la kwe la nam na bazake ye fa buda kom kasanga wakato la bre buda Egyptenga la na palga wakato buda ya nam sokola yemdo ti wen nan tunugo Moïse on fanga ne mo miwa piore wen kelam pa ne buda sna yile ti bam me vin joda poga la kayibo to ye ti Abraham ba pariga vosum song ye nyam me boto bangda bwen la panamse watoro nok ni songa yene namsa la kwe buka yib so ba atara gumdulga yobe a Etienne pusgo la kum a Etienne da pidane vosum songo azeka ne yingri
a yã wẽnd ziira t'a Zezi yãs yĩngri b rɩtogo t'a Etienne yeele mam yã saag sẽn pake t'a Zezi yãs yĩngr wẽnd rɩtogo b sẽn wʋm woto b kẽ Etienne labr ne kuga la Etienne rɩka a sɩɩga n ning wẽnd nugi la kõe kʋʋdbã sugri vũgsã fãa gom zugu a Etienne tẽ moonego a pʋʋsgo la kũum gom-duls pisnu la wɛ ne pis-yooba n sɩɩs maam sak sẽn yɩkr ne sagsã pʋsẽ yaa Egypte yiibu saka yiibu gom-dulgo tã n tab piiga a Isayi sebre sak pis-yoob la yoobe gom-dulgo ye n taa yiibu koɛɛga ne tõnd dũnã zamaana yaa tɩ d gad tẽebã kẽnkẽ n bao vɩɩm ninga sẽn pa loogda a Zezi sẽn segl n bĩng tõnd beeg raara wẽnd boonda maam ne yãmba tɩ wala Etienne sõngo bɩ d sak n yɩ Kiristã kaset kõtba ne tẽebo la tʋʋm sõma d vɩɩmã fãa pʋgẽ mam koɛ baasdga yaa tɩ ninsaal vɩɩm tẽng zugu yaa wẽnd raab maaneg bala barka Yola Michel Sawadro, chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Patrice. Mam dat n goma ne yãmb tʋm-tʋmdbã vɩɩm kɩbare a saka niiwã a tara gom-dul pis naase a sebra pʋɩ vũsã naase pipi vũkã Etienne kũum poore gom-dulgã ye n tãag a tãabo a sool sẽn da tagsde t'a Etienne kũumã zemsame a yikame sɩng tʋm-tʋmdmã tigungã sõngo la nin-sõma wa n dɩka Etienne n tɩ mumi la b kelma koore saka yib soaba a Philippe sẽn ta Samari gom-dulgã naase n tãag nii woto tẽedbã sẽn da be Jerusalem sẽegame n kẽ Samari n moon koe-noogã rẽme la a Philippe kẽ Samari n moon koe-noogã la a maan yel-bãna n tigr sʋɩ-tãamba la a sõogd bãas wʋsgo tɩ tẽngã rãmb sũur yaa noogo bõn-vugsa tãabã Samari ra wa Sɩmo tudgri gom-dulgã wɛ n tãag pisi la a num a Sɩmo n da be Samari n maan yel-bãna n yɩkd nebã pelense tɩ nebã fãa bɛd la bõonego tẽeda a Philippe sẽn moon Kiristã koe-noogã nebã fãa sakame tɩ b kõb soobo hal baa Sɩmo tẽeme n deeg soobo rẽme la tʋm-tʋmdbã la b tʋma Piyɛɛre ne a Zã tɩ b pʋʋs b yĩnga la b kosa Vʋʋsem Sõngo t'a sig b zutu rẽme yaa Sɩmo yel-sõngo tẽ ra tẽedame tɩ ne ligdi a ra tõeme n daa Vʋʋsem Sõng kũunã rẽ waa ne a Piyɛr sũur yikri la ne a sugr kosg yĩnga a paama a yel-wẽnã manegre gom-vʋʋsã naasã a Philippe ne Etiopi raowã gom-dulgã pisi la a yoobe n tãag pis naase Etiopi raowã sẽn da paame t'a Philippe wa n vẽnega sebd sõngo goamã a sẽn da karemde n pa wʋmda võorã a bãngame la a tẽeme tɩ wẽnd deng n tũnuga bãngda Isayi n wilg biigã namsgo la kũum sẽn na n wa ne ninsaalb fãagre a tẽ koe-noogã la a reegame t'a Zezi yaa Wẽnnaam biiga la a reega soobo vʋʋsã naasã kʋmsame n gom koe-noogã moonego tẽeb la soob reegre gom-dulgã yiib n tikmã yaa piila a tãabo ne pistã la a yopoe koɛɛ sẽn yɩkd tʋm-tʋmdbã vɩɩm kibarã pistã la a yiib n tãag pistã la a tãabã yaa zoor kʋdgã a Isayi pisnu la a naase pisnu la a tãabo gom-dulgã yopoe n tãag nii koɛɛgã yeta tõnd dũnã zamaana rãmba yaa tẽ koe-noogã la d moon zĩig fãa ninsaalb sɩɩs fãagr yĩnga koɛɛgã boondame tɩ wala a Piyɛr la a Zã bɩ m yɩ koe-noogã moanda zĩig fãa bɩ Wẽnd Vʋʋsem Sõngdo tɩ ne sebr sõngo d modg tɩ nebã fãa wʋm koe-noogã y barka M saam-biisi mam yʋʋla Madame Wedraogo Maria m yita chapelle Saint-Joseph CCB Saint-Dominique n dat n goma ne yãmba tʋm-tʋmdã vɩɩm kibar sebrã a saka wɛ wa yelle a tara gom-dus pis naas la a tãabo a pʋɩ vugsa yoobe la m na n kʋmsa la vugsa tãabo pipi vukã yaa sol boolgo a sol ra kẽesda tẽedbã ra beem la a kʋʋdba dãmbã sol zugu soala lika lame n wilga tɩ yaa bãmb la a sẽn namsdã wakat kãnga a lebga zoanga soala tʋma Anani t'a tɩ puka nina a paama a Vʋʋsem Sõngo la a reega soobo yaa gom-dulgã ye n tãag piila a wɛ vʋka yiib soaba
yaa sol tẽeb moonego a wilga pʋʋsg rotẽ t'a Jésus yaa Wẽnnaam biiga nebã ra zoeta a sol pẽnegre Zuif rãmbã ra rat n koɛɛlame la tʋm-tʋmdbã fãaga lame yaa gom-dulg pisi n tãag pistã a tãab soaba a Piyɛɛr maana Wẽnd makr dãmba lida tẽnga a Jésus Krista yʋʋr yĩnga a Piyɛɛr sõoga põore a ene a vʋʋga kũum Jope a Tabita yaa gom-dulg pistã la a ye n tãag pisna la a tãabo vugsa tãabã fãa tõe n naaga taaba n tʋk gom zu-yɛng kãnga a sol zʋg tɛdgre la a Piyɛɛr Wẽnd makr dãmb moonego pipi gom-dulga la gom-dulg pistã la a yooba n tik maam gom-dulg pisi la a tãabã n tãag pisi la a nuwã yekda ne Korẽnt rãmb sebra yiib soaba sak pii la a ye gom-dulg pistã la a yiibu gom-dulg pii la a yopoe n tãag pii la a wɛ wã yekda ne a tobi sebra sak pii la a ye gom-dulg piiga n tãag gom-dulg pii la a naase wa Krista sẽn fãag b tẽedbã a sol nugẽ wã rũndã zamaana sã n kɩs sɩd ne bãmba a na n paama fãagre la Wẽnd wilgda maam ne yãmba tɩ d sã n namsd taabã yaa bãmb la b namsda m saam-biisi wa ya tɩ d nong taaba wa yĩngr ba wa sẽn nong tõndã M yʋʋla Marcel Saorgo, m yita paroisse Saint-Guillaume, CCB Sainte-Véronique, coordination Saint-Pierre. Sebra sẽn na n sõsã yaa tʋm-tʋmdbã vɩɩm sebre sak piiga a gomdul sõor yaa bãmb pisnas la a tãabo saka poe vugsa taabo pipi vuka a gom zugu a piɛ ne tãn-soaba t'a soaba Kornɛɛra yaa bu-zɛda n mi Wẽnd waoogre yẽ ne zak rãmb ra gara Zuif rãmbã tẽebo malek n lika n yɛɛla t'a pʋʋsga la Wẽnd kosga yel-sõmdã yɛsa Wẽnd taoore tɩ Wẽnd tẽ ra yelle la a tʋm neb a zopoe tɩ b tɩ wa ne a Sɩmo b sẽn boonda soab t'a Piyɛɛre vẽkm weoog b taame zemsa Piyɛɛr sẽn du roogã zug n na n pʋʋse a Piyɛɛr yama fʋsga a yĩnga a yãnda saa sẽn pake tɩ peen kãsenga sẽn loe a noyã naasã n sigd tẽng wa zãnega ra pida ne rũmsi sẽn n tar nao a naase la bõn-vuudi la yĩngr liugli la koɛɛgã wẽneg n yeela t'a koom wã be t'a Piyɛɛr yeele ayo soala bũmb sẽn yaa rẽgdo t'a sɩs meng kisa zĩ-kẽm noorẽ ye la koɛɛgã le yeela lame Wẽnd sẽn yɩlg bũmb ningã bɩ f ra saaga n yeela tɩ rẽgd ye yɛla maana woto noora tãabo a Piyɛɛr a ket n yɛsa ne n yɩɩre n sʋkda menga a sẽn yãnda võore wakat kãng la Kornɛ sẽn tʋm b rãmbã poog dig noorẽ a vʋsem sõng yeela lame tɩ nebã n baooda a yiki n sigi n tũba n loota tao tɩ yaa yẽ n tʋmba beoog sẽn vẽege b naaga taab nik sore zope saam-bis kẽere yãag b lame n daare b taa Sezare a Kornɛ nengẽ daa gomdg pipi soaba n tʋ tãag gomdg pistã la a tãaba vʋka yɩɩb soaba yẽ gom-zugu a Piyɛɛr leokre m neeme tɩ Wẽnd ka mi welgr ye b sã n zoet Wẽnd la f maan sẽn zemse b pʋgda f poore reng yaa Israɛl kambã la b gomdẽ n gom la fɩ ning dũni soala a Zeezi sẽn wa ne a soaba Wẽnd pidsb la ne a vʋʋsem sõngo la pãnga la tõnd yɩb kaset rãmba yaa bãmba la b saag n ka pɩk zug n ko la Wẽnd vʋʋgb la rasmã tãab daare bãmb n kõ tõnd noore tɩ d moon la d wĩnig tɩ bãmb la Wẽnd yals yã tɩ b na n kao sẽn vɩbã la sẽn kiba buudo yaa gomdolg pistã la a naase tɩ tãag gomdog pisnaas la a tãabo vʋka tãab soaba n yẽ gom-zugu bu-zẽmba soobo a vʋsem sõng siga bu-zẽmba sẽn da kelgda Piyɛɛrã la a Piyɛɛr kõo noor tɩ b soba yaa gomdolg pinas la a naase tɩ tãag gomdolg pinas la a nee vʋgsa fãa gom-zugu Wẽnd nonga ãdem-biis fãa b yaa ãdem-biisã fãa Wẽnde gomdolg sẽn tik maam yaa gomdolgã tãabã tɩ tãagã naasã la gomdolg pistã la a naasã saka yekda ne zoor kʋdga sebre yaoolem sebre sak piiga gomdolgã yopoe koɛɛ sẽn gom ne tõnd dũnã zamaana d t'a nongl ne taaba la d zãga meng ne welgd buud fãa Wẽnd bool ne maam ne tõnd dũnã zamaana
tɩ d tar nonglem ne taaba la d zãagd me n seed n welgd buud fãa wẽnd bool ne maam d tall nonglem ne taaba barka. Mam Youla Ouedraogo Pascal, s'appelle Saint-Guillaume, CCB, Saint-Bernadette de Nord. Ya tuntun ba bim kibar sak pile yemra la nation netaba tala gomdul ga yenta gomdul pista o puye da vuka tabo pipi vuka Jérusalem dam yam penagre gomdul ga yenti ta gomdul pile ni tuntun ba ni Jérusalem dam son wume tibu sembare ga kwenoga a Pierre santa Jérusalem yikane ta Pierre nan dik yala wilikba on pa ma likri zem samet nebwa a vosum son William Lame tam da samye lam tuba la santa zope la nyeme sin yike en toste ma lekan lika asan singta na ngume se singtam na ngume la vosum son sin sigbamba wala se sigton singroma tam na yele mam la bwen na ngida wen kuni vuka yib soba Antioch Chigungu gomdulu ga ye tita gomdulu pila ni tita gomdulu pisila yombe ayetian kuma pore karambisa serme la santa Antioch obmona kwenoga buzemba teme en sak tembo en lebo karambisi Jérusalem dam son wume obtuma barnabe yeme ya wen kuna sin ye soba yi Antioch lapsing bon karambisa ti krisnepa vukata absaba abtumna bagna bene pole gomdul pisila yo poyenti ta pista bangarba songwa Jérusalem wa Antioch aga bis ikane busum song penagare ngome ti kom kasanga nan litenga karambisa yalsame tenet pana ki songre de tol sambisa jide tenga ete ko mo vukata ba fangile gomzu yenga ya busum songo la kweno ga mono pipi ti tumtun ma ya la poda gomni nga senti kama ya gomdulu pila yo puma vugni nga se yekada ni jour kudra ya a luxon sebra point sakatabo gomdulu pila yo pre a busum songo gomda bonda mam la runda namba ti ya ne bo mon kweno ga ti tatondo ton me to mo na kweno ga ti tarsa mbisa wen bo namam la yamba tirkin sed menga ko no ga mo no poe ko basra wen bo nda tondo dendir campagne ga siga tigu sang poe ibarka. Mam Youla Iber Gisu s'appelle Saint-Étienne, CCB Sainte-Marie. Mam datungo mane yamba tuntun ba bim kibar sebra sak pila yiba yelle atara gomdurus pisila nu apui vung so tabo pipi vuka a Pierre yokre gomdul ga yen ta pila way a Herod ranama da tinga en kitop kweza azak azakema la myoka Pierre kinsrogo ngut paklore nan kinsa budo la tinga me yoka pusgo nka vidi la yungo swala maleka siga vugru bala tibensa roga yakane venam ti maleka tika Pierre ti bensa fosa nuse ndu tenga la Pierre atendame ti ya zamasdo la maleka yaga la men yitenga la basa la men loge de marsa la anya yame la banga sembezininga atike amart amari zakin azan absombo nda sobtama amark zakin a Pierre wilga zamawa a fara sin yitoto ne maleka la neba suri nogo a yib soba a Europe kum gomdul se tabo gomdul pisi nta pisi la tabo a Herode ne tire la Sidon rakazim se tabiye la wa nyoka sega songon kasenga ablatus sega tobtala nta dimatore ta yitinyes la finyesgo dara santa a Herode bum sen zeke
ngomda zama wa kaasame adi kanisa ngom ye ya wende zi pokon bala swala malaika lame tara pape ga wendi ye la zanzi nkenem sa taki atab soba gomdul sayibu gomdul pisila nase enta pisila nu wen gomdara panda mongo la terba me son da tara posgo abanabe ne sol da pisgab tum Jerusalem la lebon wa Antioch ne azan absombo nda sopta mark vuta fa gomzugu ya Pierre yokore la fare a Herod kum la Antioch lebere gomdul sanua ne yopoa ansis mam gomdul sinye kane sebe son pour un kabe kwene mam la tonduna zamana ya ti edi sit kising damba halba na tune togo wen bonda mam la yamba ti togo la nam sok pourin bitti bambala la tepu sok pourin ti bum kabe yid mam nu pangye am sambisi bitti wenda yenta. Je suis Boris Dondassé, membre de la chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Jean-Baptiste. Je vous présente aujourd'hui le chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Il comporte 52 versets regroupés en 5 parties. Mais au fil de cette étude, je les ai regroupés en 3 grandes parties. Partie 1, la mission de Barnabé et de Saul, versets 1 à 15. L'Esprit Saint confia à Barnabé et Saul une mission qui les envoya à Chypre où ils obtinrent la conversion du proconsul Sergius Paulus grâce à l'action de l'Esprit Saint à Paphos. Ils continuèrent leur trajet à Antioche de Pisidie. Partie 2. La prédication de Paul devant les Juifs, versets 16 à 43. Paul s'adressa aux Juifs en leur rappelant leur histoire de l'exode à la résurrection de Jésus. Il leur annonça que la rémission des péchés et la justification s'obtiennent par Jésus. Beaucoup de l'assemblée se mirent à suivre Paul et Barnabé. Partie 3. Paul et Barnabé s'adressent aux païens, versets 44 à 52. Paul et Barnabé continuèrent leur prêche dans toute la ville et, face à l'engouement suscité par les païens, les Juifs jaloux complotèrent contre eux et ils furent expulsés. Nous observons que le thème central du présent chapitre est l'annonce de la bonne nouvelle partout. Cependant, les versets 11 et 12 retiennent particulièrement mon attention. Ils portent sur les circonstances de la conversion du proconsul. Je note plusieurs similitudes, une entre ce chapitre et 1 Timothée chapitre 2, verset 14 et suivant pour la rédemption, idem avec l'évangile de Saint Jean chapitre 8, verset 12. Et une autre similitude entre le début de la prédication de Paul et les chapitres 8 à 10 du premier livre de Samuel. Enfin, je dirais que le message de ce chapitre pour nous chrétiens d'aujourd'hui est qu'il ne faut pas se lasser de prêcher la bonne nouvelle. Saint Paul nous interpelle sur le fait que la rédemption s'obtient par Jésus. Amioula Edith Wedrao, Mamita s'appelle Saint-Joseph, CCB Saint-Michel. Mam na sosa ne yam tuntum ba vim ki per sak pila na soba atala gomdu nus pisilani apui vugse yibu pipi vuka apor song temp ikonium tenga asinga ni gomdu nga ye ntaga yopwe songom jifram sen sak tebo ti kere me zagas tebo ta pol ne barna be kongon kosbe alti tenga wa wela yibu jifram ne tuntum dub suka tubtulon lab ne kuga tu zwanti son likawani tense lisr derbe la tentose en keng torne ko no gamunro vuka yi saba gom da kwa masonre santal gom dun spesilaye en singne ni en ta gom dulu pisilani lisi teng ner sanda kate yal sa no zugu la pol sambang ta teb se kame a son alame ob sen ya pol samana ob kelba ne buda gwama adi wenda man sigir suka Antolom bonda Barnabé ta Jeus bonda Paul ta Hermes tenga nam nyaare vena labraton kumongo wenda mbayinga apol ne Barnabé sembang to makabam wa wenda mba or kieza ma suka ngwilgba to bi an sal wa bamba labrata me
tɩ b wẽnem d b neng n tees wẽ-vɩɩga sẽn naana yĩngr la tẽngã dũni wã ne a pʋgẽ teedo n kõt sũ-noogo woto b laba a pol ne kuga n tẽeg t'a kiimi vẽkembeoogo a pol kẽnga taoor ne koe-noogã moonego n paam karen-biis n bala b ra sagend b lame tɩ wẽnd ring pa kẽede tɩ pa reng yã toog ye saam-biisã ra yãagd b lame ne wẽnd bark pʋʋsgo b tʋʋm sõma wã yĩnga n wilg b teebã sor sẽn pake b zẽmba yĩnga gom sẽn tik maam yaa gom-dulg pisi la a yiib wã vʋka yiib soaba gom sẽn le tik maam yaa gom-dulgã naas soaba pipi vʋka pʋgẽ sẽn yekd ne tʋm-tʋmdã vɩɩm kibar sak piila a naas pʋgẽ yaa yɩɩr sebr koabg la pis-naas la a yoobe gom-dulgã yoobe ne Egipt yiibu sak pisi gom-dulg piila a ye pipi gom vʋkã a pol sõng tẽeb mooneg Iconium tẽnga gom-dulgã yen-tãagã yopoe a yiib soaba vʋkã koama sõore a yiiba kʋmsda gom-zu-rog kãnga a pol ne a Barnabe koe-noog moonego Iconium tẽnga ne tõnd dũnã zamaana tɩ d sak tẽebo t'a vʋʋsem sõng n yãagd ãdem-biig fãa a tʋʋm bur fãa pʋgẽ wẽnd boonda maam ne yãmb tɩ d moon koe-noogã ne d pãng fãa ne d yalem fãa koe-baasdga waa tɩ d sak wa tʋm-tʋmdbã n sii tãmse n pas todse n moon koe-noogã t'a saa zĩig zãnga y barka Mam Yola Temtore Angèle, Amita Chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Marc Sabe. Mdaton goma ne yamba tumtumba vim kibara sebre sak pila nuwa yelle. Atara gomduluk pisnas la ye. Apui vuksa ni la mamdan kumsa la vuksa nase. Pipi vukan ya Antioch tenga. Bula nokwe mi kasam bisnisi sen YouTube jide ne pour la Barnabe suka bankus rewenge. Tɩ b na n yãk bãmb neb kẽere n tʋm Jerusalem gom-dulgã ye n tãagã yopoe vʋgsã yiib soaba yaa Pierre ne Jacques Lecre yaa bõe tɩ y rat n fɛɛs wẽnde bõe tɩ y rat n zĩl karen-biisã zɩɩbo y yaab rãmba la tõnd me sẽn ka tõog n tʋke yaa rẽnd me yĩnga la mam me tagsda tɩ da nams bu-zẽm ninsi sẽn lebg b tẽedbã ye gom-dulgã ni n tãag pisi la a ye vʋka tãab soaba yaa tʋm-tʋmbã nin-kẽemsã la tigenga gilli zems taaba n kʋlg sebre n tol pʋʋsem saam-biis ninsi sẽn yaa bu-zẽmbã neb ninsi sẽn dɩk b vɩɩm zãnga n kõ Soaala a Zeezi Kirista la b naaga ne vʋʋsem sõngo n yalse tɩ b ka na n zɩlg b zɩɩba to n zʋʋs n pak bala b kenga b raoodo la b naaga ne bʋsgo n zãmsde la mon kiba noogã Soaala koe-noogã gom-dulg pisi la a yiibu n tãag pis-tã la a nu vʋka naas soaba yaa Pol ne Barnabe welg taaba a Pol ne Barnabe wa n ka wʋm taaba tɩ wa lebg zabre tɩ b na n kong n welg taaba bala a Barnabe ra ratame t'a zãb sẽn boonda soab t'a Mark tũuba la a Pol da pa rata tũ ye a Pol pɩɩga Siiri la Silisi n maneg n zĩnig tigengu vʋka naas soaba buka naasa fãa tɩ naga taaba n tʋg gom zu-kãnga tʋm-tʋmba zãmsgo koe-noogã mooneg wɛɛngẽ ne wẽnd vʋʋsem sõng-sõngre gom-dulg piila a ye wã la pisi la a nii wã tikame pipi gom-dulgã yekda maan-kʋʋr sebrã sak piila a yiibu gom-dulgã taabo gom-dulg piila a yoobo ne piila a nii yekda ne bãngda Amos sebrã saka wɛ gom-dulg piila a ye n tãag piila a yiibu koɛɛ ne tʋm dũnã zamaana wa tʋm-tʋmbã sẽn sak n kõ me zãnga koe-noogã mooneg yĩnga a zãms pĩn-dãmba a sagenda tʋm dũnã zamaana tɩ d bas no-koɛɛmã la welgre la d vẽ ne maan nemdo ne zɩɩm ne gifo ne yoobo d modg n gũusd menga ne bũmb ning fãa sẽn ka waoogd wẽnd yʋʋre wẽnd boonda maam la yãmba tɩ dɩkd kẽema Zeezi Kirista noore wala tʋm-tʋmbã n moẽn koe-noogã ned sũur fãa la ta zĩig zãnga n saam-biisi wa tɩ dɩkd vɩɩmã zãnga la d pãnga fãa n bao wẽnde la d bao zems taaba ned saam-biisã n wa paam fãagre Soaala a Zeezi Kirista maasem yĩnga wẽna yɩɩd sõangda M Yola Andrea Saworgo, Mita s'appelle Saint-Gabriel, CCB Saint-Benjamin.
Mam daton so sane yam tuntun ba vim ki bar sevra asak pila yobe. Atara gom dulu pisna se apui vuka na se lam nan kumsa la vuka yibu. Pipi vuka gom dulga yenta pila nu apole giligri. Abanga Timothy tara ya grek tamaya jif sin sak tebo. Ne bara pegara la me apole kesa la bongo alebra turuntara. Amona kwenora absenta fa frizi la galat la vusom son ka konsor tomon tum kang azi la pitinie zamset pore apolia macedon nerson kot fare la ninga yame tatoran kengame obtesa samodra ni apoli philip tenga senda ya macedon tenkasanga Vusorare of King Pusoro na Karam Neba, Labnya Paraye, a Lidi, and I kill Ranere, Arera Sobo, Yine Zakaramba, Larera Pol Damsanda Zakai. Vukai Soba, Gomdulu Pila Yovanta Pisnase, Apone Silas Rokom, Labfare. Dara Embre, Apone Silas Ramdara Pusro. Observe ye poaka yemre senda bogor bagare ob fara la me la senda ya sabab ta juso bandamba pam ligdi ob kenga tenga to dam nenge enti kanaba to yoko ba am haba la sibro la sebab nowa vuka yiba fa gum hodame to kurgom zukanga apol son giligri la samane asen wume la senye Kweno ramona point. Gom ning sentika mama ya gom dulu pisi la nua. Mpanya gom sinye ke nezor kudraye. Wen bo na mam la yamba. Tidki sinne bamba. Tina pa ma fare. Wabara boroda. Msambisi. Tonduna tedma. Teba sol zugu. El san wa ser zules bourfa bidabas rori. Et wen tal tebo. Tidnampa ma fare wa Paul Damfara. Je me nomme Madame Toé Léonie de la chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Marc. J'expose sur le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. Il comprend 34 versets répartis en 3 parties. Première partie, la mission à Thessalonique. À partir des livres saints, Paul et Silas prêchent la bonne nouvelle. Paul annonce Jésus, le Messie mort et ressuscité. Quelques Juifs et beaucoup de Grecs se convertissent. D'autres, par jalousie, incitent des voyous à la poursuite de Paul et Silas. Ne les trouvant pas, ils chachanaient sur Jason, leur logeur, et d'autres chrétiens. Après jugement, ils furent contraints de verser de l'argent pour leur liberté. Versets 1 à 9. Deuxième partie, Bérée fait bon accueil à l'évangile. Les Juifs de Bérée ont fait bon accueil à Paul, Silas et aussi à la parole. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Mais les Thessaloniciens s'y rendent pour troubler et exciter les gens. Paul fut alors conduit à Athènes, y laissant Silas et Timothée avec instruction de le rejoindre incessamment. Versets 10 à 15. Troisième partie, la mission de Paul à Athènes. Paul était triste de voir qu'à Athènes, on adorait de faux dieux. Parti du monument aux faux dieux, il enseignait le vrai Dieu méconnu de tous, mais qu'on ne trouve pas dans les statues imaginées et fabriquées. Versets 16 à 34. L'unité de ces 3 parties définit le zèle et la persévérance de Paul et Silas dans l'annonce de l'Évangile malgré les obstacles et les épreuves. Le verset 17 a retenu mon attention. Le lien de ce chapitre avec l'Ancien Testament, 1 Roi au chapitre 8, verset 27, et le livre d'Ésaïe au chapitre 42, verset 5. Il est rare de voir comme Paul, le chrétien d'aujourd'hui persévérant dans l'annonce de l'Évangile, mais plutôt celui prêt à abandonner à la moindre épreuve. Amis de la parole, ce chapitre nous exhorte à la persévérance, malgré les obstacles dans l'annonce de l'Évangile, car Jésus lui-même dit
Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie. Mambiula il Boudo Madeleine s'appelle Saint-Guillaume, Njita CCB Saint-Jean-Baptiste. Mdatongo mané am tuntum ba vim kibari. Sapile ni, santargom dulu pisile ni, pela vuka tango. Pipi, foran tungu, gom dulu ye, antapila ye. Apol senta korent, amika akilas ne paraplisil, ablebra zone netaba. Obtum senda ya tum yenginga, abnaga taban tumde. Ya pel santaram ti doto, labra woda. La sibi darfan, apol damanda koron pousra roure. En finir de jiframa la bouzemba. Asilas ne Timothy son wa pasba, apol tum lebra wilita Jésus, la wen santuma soba. La samik te paratan kelere, a fumda futu tore en yete. Et qui sera tal paniya, tal kam sugu. La babsa justice ne cripus, sandaya terba. Soit la lika apol en yela. Da vous ne quoi ramonye, da signé. Mbe ne fo, la ne consiste fo mana fouye. Apol mon a quoi yum le kisa yobi. Ayib soba, apol boudo la Antioche libre. Wom dulu pila yibu on tapisi la tawo. Agalio son waya akayi kombere. Jiframba kien sa apol boudo so par la pori. La galio panyen bum senan do le zuye. Ayisa la roro mbasa. Abtaba fa sinyi Antioche. Abti wel ratab Éphèse. Apol tikien pousse rarorin. En sos ne jiframba. Bam ko salame taraloye. La pousse la wenda tas ngeta na leran wa. La sin yibe apio a temas katerse. Nke ngarkaran bisa tiembo. Atab soba a Apollos kibere. Gomdulu pisila nase nta pisile ni. A Apollos ya jif sin yit Alexandrie bobro. Ara viena ne sebre songo. Ara pelga suri on mone la gomda Jésus ele titu tira. Aka yitenga tierba la yon rusko. Kumsa fa gomzuroro yenga. Apol samon kwenora ne nomasko. Agom duluga wewa antik mam suri. Agom dulu pila niwa. Nyek de yam venam sebra saka yobe. Gom dulu pila ni. Ya zor kudra po. Saka wilig de ton dunda zamana ramba. Apol senye nomso. Toto ne kwenora. Mono. Wat samba Paul idik ne tembo mo chikweno wata zinzanga ibaraka. Bébané François de la chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Jean-Baptiste. Mon exposé dont je vous fais part concerne le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres. Ce passage contient 40 versets subdivisés en 4 parties. La première partie au verset 1 à 7, l'arrivée de Paul à Éphèse. Lorsque Paul arriva à Éphèse, il s'enquérait auprès des disciples s'ils avaient reçu l'Esprit Saint. Mais eux ignoraient le sang de l'Esprit Saint car ils avaient reçu le baptême de repentance des gens. Paul les baptisa au nom du Seigneur Jésus et il commençait à prophétiser et à parler en langue sous l'action du Saint-Esprit. La deuxième partie, au verset 8 à 10, la prédication de Paul à Éphèse. Dans cette partie, Paul prêchait avec assurance à propos du règne de Dieu et cela drainait de nouveaux disciples. Cependant, il fut confronté à certaines personnes au cœur endurci qui diffamaient sa presse et cela l'a conduit à restreindre son enseignement aux disciples seulement. La troisième partie, au verset 11 à 20, la mésaventure des exorcistes juifs. En voyant des miracles que Dieu accomplissait par les mains de Paul, les 7 fils d'un grand prêtre juif du nom de Séva, qui n'était pas dans la communauté des croyants, écopaient une mésaventure en essayant d'exorciser au nom du Seigneur Jésus ceux qui étaient en proie aux esprits mauvais. La dernière partie, au verset 21 à 40, le maître d'Éphèse. Dans cette partie, un certain Démétrius, un orfèvre des idoles, qui voyait sa profession s'écrouler, se met en colère contre Paul. Sa colère suscitait également d'autres de ses colères contre Paul. En effet, l'enseignement de Paul attirait une multitude de personnes qui venaient faire aveu de leurs pratiques occultes et brûler leurs idoles. Les émeutiers firent tous ramener à la raison par les secrétaires qui trouvent que ce n'est pas la meilleure voie de recours. Nous pouvons résumer ce passage en intitulant
la prédication de Paul à Éphèse. Les versets 6 et 15 ont particulièrement attiré mon attention. Les versets 4 et 13 ont respectivement les similitudes avec les évangiles selon saint Matthieu au chapitre 3, verset 11 et saint Luc, chapitre 9, verset 49. Ce chapitre nous enseigne de nos jours à une stricte vigilance sur la pluralité des groupes de prière dans nos sociétés où les individus se font appeler prophètes tout en pressant au nom de Jésus. Dieu nous interpelle à travers ces passages à nous laisser guider par l'Esprit Saint afin de discerner le Christ et le non-Christ. Frères et sœurs, implorons l'Esprit de discernement pour qu'il nous montre la vraie voie du Consolateur. Mam Youla Monique Ouedraogo, Mita Chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Jean-Baptiste. Yatin Tounba Vim Kaber Seber Point, Sac Pissiwa, Saint-Argum du Pistalani, Puivusa Nasa Yele, Lamdatan Gomne Yamba. Pipi Vuka, Apo Digida Trois, Gomdunga Yetara Yobe. A Sotoaka, a Pusa Karambisa, and Saralba, a Saint-Pure Fan, a Kanga Ted Baraudo. A tout le monde Syrie, la gifre magana la bedrobe, ta godre le Macédoine, ta tour ta saringa tore, tu petit sertab trois. Vous quatre aïb saba, a Paul vous da kum, dunga yo pointa pila yibu. A Paul man a corno yunga tore, tibibi, sambonta e utiki rosugulwe, man calm. A Paul zone gesalame yele. Tore me se tapakie, zi seignere, a Paul de casore. Opta la bibi ravira qui zakani sunoro. Atam saba milek tenga, gomdul pila tab pila yobe. Apol tundun tasarenga la nekola asos, tatulo ame tobri kabe. Apiwa tense yon tamilek. A 5 kenda tadre, akaya koma nore tensaye. Tare yardame date ke Jérusalem tigusuga kibisrari. Ana saba, wina tas pusro, gomdul pila yo puenta pisalani. Ya Paul sur kwesni Éphèse ramba asinzi nepti toto tupta labteba ne gusgu tal nongolom ne taba agundu bla ne wen gomna pangla venam ninke ba nyaba me absanka na le yanda Paul vugu sa fa gomzu yenga a Paul so to aka se mon wen kweni yabo la ne wen makadamba agomdu piga a Paul ma zanne bibira kuma tik mam suri gomdul pisira nasa yekra ne Timote sebra yib soba saka nase gomdul ga yopo zo palra point saka wilig darunda zamana ramba tenton ba somon ko no ga toto ne tebla rodo titon pama msambisi wat samba polle dikan base men zanga de fu som songo anton te ko no ga tazin zanga ediri ko en gomna manil gongo tinan tonga me wena yit swangda. Je suis Boris Dondassé, membre de la CCB Saint-Jean-Baptiste Chapelle Saint-Guillaume. Je vous présente aujourd'hui le chapitre 21 du livre des Actes des Apôtres. Il comporte 40 versets regroupés en 3 parties. Première partie, la montée de Paul à Jérusalem, versets 1 à 14. Dans sa montée vers Jérusalem, les disciples attirent, puis à Césarée, guidés par l'Esprit Saint, tentèrent de dissuader Paul d'y aller, mais celui-ci ne céda pas. Partie 2, l'arrivée de Paul à Jérusalem, versets 15 à 26. Arrivé à Jérusalem, chez Jacques, Paul narra les merveilles opérées à travers lui par Dieu chez les païens. Cependant, des accusations de déroutement des Juifs envers la loi furent prononcées contre lui avant même son arrivée. Partie 3, l'arrestation de Paul, versets 27 à 40. Par la calomnie, les Juifs d'Asie ameutèrent une foule qui mit Paul hors du temple, cherchant même à le mettre à mort. Il fut sauvé d'une mort certaine par le tribun de la cohorte qui dut l'emprisonner. Grâce à sa connaissance du grec, Paul eut de la considération auprès du tribun. Nous observons que le thème central du présent chapitre est la persévérance dans la foi malgré toute menace. Cependant, le verset 13 retient particulièrement mon attention. Paul y montre sa détermination dans la foi, même si cela lui coûterait la vie. Je note plusieurs similitudes entre ce chapitre et plusieurs passages de l'évangile de Saint Luc, le chapitre 22, verset 33, pour l'acceptation de sa mort à l'image de la passion du Christ. Ensuite, le chapitre 23, verset 18, pour les similitudes des condamnations du Christ et de Paul. Enfin,
Je dirais que le message de ce chapitre pour nous chrétiens d'aujourd'hui est qu'il faut garder le courage dans la foi face à l'adversité. Saint Paul nous invite chacun à accepter porter sa croix quand on veut suivre les pas de Jésus. Mamioula Wedrago Delphine, Mita s'appelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Zamatisi. Mnango mane yamba, tumtun ma vim sak pisila yibu. Atara gomdulus pizza, vuka yi. Pipi vuka, gomdulga ye titan pisila ye. Apol goma mena fara menga. Agosa sore na ngome nwilgi tara namasra sopala ramba. Nku kere la 15 kere bruto. La dama sorjugu a soa le dabrna terba nyogo soit la lika la men soka boetab nam sirma. Apol soka senda tomane tara lebra zwanga soit la tesa la anani tapuka nina la wilga ta ton lebra o komnora kaset soba. Are a sobo mpama ayelwena suguri. Depore sala lika lame yela. Yi Jerusalem tu kom kaseta buze manenge. Tiba la bene pora nam sarterba la ohitolon yi kaseto na Etienne kun. Buka yi saba gomdulu pisila yi mutita pista. Apol fabre la budo. Sinda kelarba pola wanyi kabri sing kotbo tukwe pol. O pamba la me la seba la soko la me santara sore on pabne kas rom teng biga mpare ngombo budo. Absent bange tara ya rom teng ne rabe mi okublame la be sen vere olora bensa na ko budo banga simane. Bugsa yiba kumusra men wuligi tapol sengome na fara menga a papons pambre la boudie la kabasrori sin sisin mam suri ya gomdulu pila nase gom sin yeken ne seba taba sebr sonkom kaye ba fosi atoto o san sake ntubi o pam na fare lebra kaset soba swala songodo tituyam wa pam vim sin konsa. Mamioula Nathalie Cabri, Mite s'appelle Saint-Joseph, CCB Saint-Joseph. Ndatongo maneyam, tumtumba vim ki bar sebra point. Sak pisila taba yelle. Atara gomdulus pistala nu. Sak apri vungsa tabo. Pipi vuka. Gomdulwa e tapila emre. Sa nedrem budo. Zifra mara mwenga la buziri nyinga. Nkitop kien sa pol budo. Tileber zabala ki taba. Ntolon wane welare buda yiba suka. La pharisien ramba sambange tapole yabneda obswanga lame obie lame top kane ninkanga kongori zinye vuka yib soba gomdulu pila yibu nta pisila yibu zifra marata pol kun renki tom yehne taba lab kabo mengbedo tiri bi kon kebnore to pare ngon kwa polie la wenam som parit sam la yor sam da yinga a pol tabiga wum gomda yi sabab faaga to pakwaye vuga tab soba gomdulu pisila tabo nta pisala nu a polo da cesare abson faaga pol to pakwaye wa alora cesare na ba Claude Lysias yisa neba yibu ne yungo to litore nta la ponne banam nta na ba Felix la rega la men bingbe ngunda budon tasa wongo na manga yella vu sa fa gom zugu
Zif rãmbã ra rat n kõ a Pol la wẽnd fãaga lame. Gomdulg piig la a ye wã ne piig la a yooba n tik maam. Gomdulgã nii wã n yekd a Matiyɛ sõng koe-noogã sak pisi la a yiib gomdulg pisi la a tãabo. Gomdulgã yooba yekda a Pol sõng sẽn toola Filip saka tãabo gomdulgã nu. Zab la kʋ taaba zaalem ket n maanda tõnd zamaanã pʋgẽ. M saam-biisi d ra maanda beem ye d kengd sũuri tɩ Soaala boonda tõnd b tʋʋmda yĩnga. Bɩ y wat d ra sus tɩ b gomd gõeem ye. D yɩ sugd dãmba la nimbãan-zoɛtba n tar nonglem ne taaba n bas zab la welgre la d wɩkd me sẽn tʋme koe-noogã na kẽng taoor yĩnga tɩ wẽnd rĩngã yalge tɩ Soaala wa yala ned kam fãa sɛɛgẽ n yeta mii lame la a paasda a pãnga wa b sẽn kenga Pol raoodo Rom tẽnga. Wẽnd na kɩt d yɩ nonglem dãmba ne wẽnd la ne taaba d vɩɩmã pʋgẽ tɩ d zamaanã tõog n gãand bãane. Wẽnd na reegd pʋsgo. Mélanie, Chapelle Saint-Guillaume, CCB Saint-Patrice. Ndat n goma ne yãmba tɩ n tʋmda vɩɩm kibar sebrã pʋgẽ yelle sak pisi la a naas soaba. A tara vugsa yiibu sẽn pʋɩ gomdũni pisi la a yopoe. Pipi vuka tara gomdũni pisi la a yembre a yiib soaba gomdũnigã yoobe. Pipi vuka a Pol sẽn ta pa yɩ dasmã nu bala la tẽngã nin-kẽems kẽere n paas bʋ-kaoodba Testus t'a la Pol n kẽng naabã taoore n na n paalga bʋʋdo. B pẽga naabã la b yeela a yaa Zɩf yaa Nazarɛt daoã sẽn yalsg sul ninga neda tõnd da rat n wa lame la Lisias n wa n fãaga. A Pol yeela a Feligs y tõe n sok b lame n gese tɩ m sẽn wa Zerusalɛm ka set ka m sẽn maan bũmb ye. B sẽn boond tɩ So-paalã yaa wẽnd tũudum sore sẽn saagd yĩs vʋʋre. Maam ne bãmb fãa saagda tɩ nin-sõma la nin-wẽns na n vʋʋgame. A yiib vũka yiib soaba. A Feligs sẽn mi So-paalã yell neere a kʋʋga koɛɛga n yetẽ t'a soaba Lisias sã n wa d na n baasa bʋʋda. A peega a pag Drusil n wa t'a kelg a Pol sẽn gomda Zezi Kiristã tẽebã yel to-to. A Feligs sẽn mi tɩ yaa sõmblem yell la a gomda a lebsa la roogo n dat t'a kõ a ligdi. A Pol maana yʋʋmã yiib roogo Zɩf rãmbã sũ-noogr yĩnga la Festus n wa n leda a Feligs zĩiga. Gom vugsa fãa gom zugu. A Pol tẽ bʋʋdo la a roog kẽesgo. Sẽn sɩɩs maam yaa gomdũnug pisi la a yooba soaba. Gomd sẽn yekd ne tẽn-tʋmdbã vɩɩm kibarã pʋgẽ ka be ye. Koɛɛg ne rũndã zamaana yɛɛ tɩ d yɩ wẽnd raab maandba koe-noogã mooneg pʋgẽ. Wẽnd boonda maam la yãmba tɩ d yɩ bãmb tẽedba la kaset kõatba. M saam-biisi bɩ d sɩd yɩ koe-noogã moandba zĩig fãa zamaana neng tedg rĩnga. Baraka. Je m'appelle Wedrago Anastasie, Chapelle Saint-Guillaume, membre de la CCB Saint-Marc de Saint-Aubin. Je vais m'entretenir avec vous sur le chapitre 25 des Actes des Apôtres. Ce chapitre contient 27 versets subdivisés en deux grandes parties. La première partie a pour titre Paul en appelle à César, versets 1 à 12. Festus ayant succédé Félix comme gouverneur arrive en Judée. Les chefs juifs demandent à Festus de transférer Paul à Jérusalem pour le juger, dont leur intention était de le tuer en chemin. Festus répond que Paul reste à Césarée et invite les accusateurs à venir pour présenter leurs charges. Festus organise une audience publique à Césarée. Les chefs juifs accusa Paul, mais sans preuve solide. Paul défend son innocence, affirmant qu'il n'a rien fait contre la loi juive. Festus, voulant plaire aux Juifs, demande à Paul s'il accepte d'être jugé à Jérusalem.
Festus accepta cet appel et décide de l'envoyer à Rome. La deuxième partie a pour titre Paul comparaît devant le roi Agrippa, versets 13 à 27. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice visita Festus à Césarée. Festus expose à Agrippa le cas de Paul, soulignant l'absence des preuves claires contre lui. Agrippa exprime son désir d'entendre pour lui-même ce que Festus organise le lendemain. Paul est présenté devant Agrippa, Bérénice et un grand public dans une cérémonie solennelle. Festus avoue à Agrippa qui ne sait pas quelle accusation formelle écrit dans le rapport pour l'empereur. Le lien de ce chapitre, Matthieu 11, 28, 30. Jésus met au fardeau léger. Ce chapitre met en évidence la justice du système judiciaire auquel Paul est confronté, mais aussi à sa foi et à sa détermination à témoigner devant les autorités romaines et juives. Il marque une étape importante vers son voyage conformément à la mission que Dieu lui a confiée. Dans ce chapitre, le verset qui m'a le plus touché est le verset 25. Paul en appelle à César et fut comparaître devant le roi Agrippa. Frères et sœurs en Christ, venez en Christ, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et il vous soulagera. Le chapitre nous invite tous à la nécessité de faire preuve de courage et d'audace face à l'adversité. Je vous remercie. Mam Youla Wedrogo Françoise Marie, Mam Yita Chapelle Saint-Joseph, CCB Saint-Dominique. M soasga ne yãmb yaa tõnd-tõndbã vɩɩm kibara sebra sak pisi la a yoob zugu a tara gomdũns pisã la a yiibu la a pʋɩ vũgsa yiibu pipi vũkã a Agripa kõ a Pol sor t'a gom n yiisa meng yellẽ a Pol kabsa zãma wã la a yeelame tɩ zɩf rãmbã miime t'a yaa farizẽ la a bʋʋda la a tũuda wẽnd ne a sũur fãa n saagd tɩ wẽnd na pidsa a sẽn pʋlmã sagr kãng yĩnga la boola buudo a tẽega sẽn da namsd tẽedbã n kẽesb roogo la a kʋ-kẽere ne maan-kʋʋdbã karen-saam-dãmb sakre da maan sor zugu soala lika lame n soka sol sol bõe yĩng la f namsdmã soala wilga lame t'a yɩɩb sõgne n puk bu-zẽmba nini tɩ b yɩ likẽ n wa vẽenemẽ a Pol pa kɩɩs ye a pa zãgs ye a moona koɛɛga zĩig fãa n wilg tɩ Kirista na n namsame n yɩ pipi n vʋ kɩɩm sʋka pipi gom dũnugã n tãag pisi la a tãabo vũka yiib soabã a Pol vẽnegda a Festus ne a Agripa a Festus yeela a Pol t'a bãngr zulungã lebga a zugu a Pol wilgame t'a a soa menga la a sẽn gom bũmb ninga yella fãa yɩ vẽenemẽ pa lik n ye la a soka dĩma Agripa a sã n tẽeda bãngdbã la a paasame wẽnna kɩt tɩ f wa lebg wa maam sẽn yaa soabã bãensa toog sẽn pa naag b pa yãnd bũmb sẽn tog n tɩ baalga roo wala koɛɛ ye la b tʋlg n basa lame a sẽn da kos tɩ b tɩ koɛɛrɔm gom vũgsa yiibã fãa kʋmsame n tʋk gom zu-kãngã a Pol gom n yiisa a meng yellẽ la kaset vɩɩga koe-noogã bu-kaoodbã taoore gom dũnug piig la a nii wã n tik maam puk bu-zẽmba nin tɩ b yɩ likẽ n wa vẽenemẽ gom dũnug pisi la a tãabã yekda ne a Isayi sak pisnaas la a yiibu gom dulga a yopoe ne sak pisnaas la a wae gom dulga yoobe zoor kʋdga sebra ne zoor paalga sebra yaa korẽn-dãmb pipi sebra sak piig la a nu gom dulg pisi rũndã rũnnã buzir n ket n beeme neb wʋsg bee bãens rotẽ tɩ b ka paam zu-noog waa Polle n gom n fãag b meng ye tʋm-tʋmdbã vɩɩm kibara sak pisi la a yooba sagenda maam ne yãmba tɩ d rɩka Pol sõng tɩg sẽn taare d zoe bala
sẽn tõe n kʋ yĩnga la sɩɩga m saam-biisi d yɩ koe-noogã kaset vɩɩs zĩig fãa la wakat fãa wẽnd rĩnga yalgr yĩnga. La Pascal wʋsg nooma m yita Chapelle Saint-Guillaume CCB Sainte Bernadette m saam-biisi mam dat n goma ne yãmb tʋm-tʋmdbã vɩɩm kibar sebrã sak pisi la a yopoe wa yelle a tar gomdʋls pis naas la a naase a poe vũka yi pipi vũkã gomda ne tõnda pol sõng rõm tẽng kẽnd yelle gomdʋlgã ye n ta gomdʋlgã nii a pol yõkra loogr poore b rɩka la ne bi-bees kẽere n ning tãnsaba Zoloyus nugẽ t'a tallba n kẽng rõm tẽnga la sor zugu b yãa namsg wʋsgo sobga sẽn da lengd koom-koglgã yĩnga tɩ b tall gilbu n wa ta sɩdõ tɩ tãn-soabã na n basa pol t'a sig n kaaga zo-rãmba la a reeg b sõngre b yiibe n yɛg sɩpr silsi la pãmfili rasẽn piila nu-daare la b ta miir be la paam Alexandrie koglgo sẽn digd Itali b maana rasmã wãn kẽnde n ta kɩdẽ bee la paam zĩiga sẽn tõe n tɩlg sobgo vũka yiib soabã gomda ne tõnd koom-koglgã sõng yelle gomdʋlgã wai n ta gomdʋlg pɩ-naas la a naase koomã zug kẽnd wa n lebga rabeem t'a pol yik n yeele mogra roogd tõe n wa ne sõngo koglgã zɩɩbã la d mensã bõne la pa kelga ye la sobg wẽnegã yikame n fãa koglgã a soaalbã nusẽ tɩ lebg sobgã sẽn teesd la b tũuda tɩ b sɩng teeda woore t'a pol le yeelba y ra tog n kelgem lame n da yɩng rɛk ye sõnga kõon n zĩnd ye la ne rẽ fãa m yetɩ lame tɩ ra maan dabeem ye tɩ wẽnd ning m sẽn waooda soabã likm la yʋngẽ n yeelmã pol yaa tɩla tɩ f buudã yɩ rõm naabã taoore fo yĩnga n basda ne vɩɩm sẽn be b koglgã pʋgẽ ne foomã t'a pol le yeele m zo-rãmba bɩ y keng y sũuri tɩ wẽnd na n pidsa b sẽn togsmã yaa rasmã wãn dũnã la zĩig gũudẽ n pa rɩtẽ ye m yetɩ lame tɩ y bao rɩɩb n dɩ a pol sẽn yeel woto a rɩka buri n kaoog n sig wõogre raood le kẽ nebã tɩ b fãa bao rɩɩb n dɩ tã-biisã ra sɩdame n na n kʋ b bi-beesã la tãn-soabã pa sak ye gom-bugsã fãa gom zugu a pol sõng yõkre la a namsgo sor zug rõm tẽng kẽnde gom ning sẽn tik maam yaa gomdʋlg piiga n pa yãnd gomdʋlg sẽn yeekd ne sebr sõng pʋgẽ saka to ye koɛɛ ne tõnd rũndã zãmaana yaa tɩ d bãnge tɩ koe-noogã moonego tũuda ne namsg buud toor-toore wẽnd boonda maam la yãmba tɩ d sak namsgo wala a pol sõngo n tõog tɩ koe-noogã tõog n saa dũniyã wẽnna reegd kosgo Sabre, mam yʋʋla kem tar n bũmb Jeanne mam yita Chapelle Saint-Pierre CCB Saint-Pierre mam dat n sõsa ne yãmba tʋm-tʋmdbã vɩɩm kibar seb sak pisi la a nii a tara gomdʋl pis-tã la a ye a pʋɩ vũka tãabo pipi gom vũkã malm tẽng kẽnde gomdʋlgã yen tãag piila a yoomã la a pot dãmb sẽn ta tẽngã rãmb deegb la neere la bugmã waoodg wakato walga yisa põere la a vila a pol nugã wẽneg n bɩ a kɛɛbe tẽngã rãmb sẽn yãnde b sãbsa a pol n yetẽ yaa nin-kʋʋda la bũmb sẽn pa maana yĩnga b bãngame tɩ wẽnd pãng n be ne tɩ b na n paam daoodo n teem b goamã la b maanne a nin-kãngã yaa wẽnde la b reeg b la ra yɩt n daare n tol n sõng b ne sor zug rɩɩbo a pol maana wẽnd makd dãmb wʋsgo são bãa dãmb kʋʋngo la tẽngã rãmb sũur yɩ noogo vũka yiib soabã a pol ne zɩf rãmbã sɛka vũka yiib soabã a pol ne zɩf rãmbã sɛka yaa gomdʋl pila a poe n ta pisi la a yopoe b yõka a pol n kɩs raoom naabã la a ra pa bee ye a pa tʋdga yaab rãmb dog n mikame a pol wilgb la vẽenega tɩ yaa Israyɛl sẽn sagd bũmb ninga la a gãd-yã a goma wẽnd rĩnga yelle la a togsa bũmb fãa a Zeezi poore la yɩ daar tõre la b sõs-yã neb kẽer deega a goamã la kẽer zãgsame tɩ lebg no-koɛɛmã t'a na n yeelba buud kãngã yamã sobame gom-vũka taab soabã
a Paul son kwai ne jiframa gomdulu pisila ni ta pistawa a Paul pa yuma yibtore la sin si zakninga ne bara wata ne ta sonse ne ba la ra gomda yam la panyan girgariye gomdul safa gomvuka ya mal tenkende ntarom la Paul songo kwai ne jiframa gomning sintikma ya gomdulu pisila yewa gom sin yeke ne tuntun ba sak pisila ni wa a gomdulu pisila yo ne pisila yo po wa ya ezi son sebra pore saka yo be gomdulu wai ntan piga kwa ga eta tonduna tidma ne ko no amon o la dazo la bemie idma puk vin malika suka tana zoe menem be vosum songo nyaado tid pukrisa belum etaba suka sanamba se aya bole ton fanyinga ti ton yi krista kwe vise isimbe zining fa bi wen yi sangra etuma fa po ibarka